DeityAisha signing in. Mayong adlaw sa tanan, and in this video, I'm going to show you how to make homemade yogurt. Here, I'm only using 500 ml low-fat milk. You can also use whole milk or skim milk or low-fat milk. It depends upon you. Bantayan ninyo siya pag-ayo guys, kadali ra ni siya kay mabukal. It takes just 2 minutes or 3 minutes. You can stir it if you like, but for me, I just leave it like that. Usually naman ginagamit ang yogurt kung magluto, o pwede pa siya nyo gamitin guys kung magsakit inyong tiyan or may loose bowel movement mo, especially sa mga bata. Pwede rin tayo ninyo iulo-ulo nga, dong kauntag ice cream dong para mawala ang sakit sa tiyan. Alright guys, kung makita na ganin niyo siya nga ga-simmer siya, dali ra na siya kaayo mo bukal. So, bantay. Ani ana, 1, 2, 3, alsahon ninyo. Kaya para dili siya mo awas sa inyong kasirola. Pwede na ninyo mapahinayan ang iyahang temperature para dili siya mo awas sa inyong kasirola. And then, let it simmer na lang for 2 minutes. After that, you can prepare your container para balhinan sa inyong pinabukal na gatas. After 2 minutes sa pag-simmer, you can turn off or you can set it aside, ipalayo sa inyong kalan para dili na siya mo bukal pa. And then, pwede na ninyo siya pabugnawon gamay to cool down a little bit like until 40 degrees Celsius. So, after that, pwede na rin siya mabalhin. So after 5 minutes, naka-cool down na siya and it's ready to transfer to this container. Alright, ready for the next step. So naakoy, dutay na lang jud nga nabilin sa akong yogurt. I'm using mild yogurt. So, I'm just pouring in 2 tablespoons. Pwede ka mo makadugang if you like, but I'm using only 2 tablespoons of mild yogurt. Yan. And then, you have to stir it. Kinahanglan i-stir ninyo siya maayo guys, kana maayo iyang pagka-mixed. Shout out sa tanang mga mamas, mga nanays, mudras, momshies. Belated Happy Mother's Day. Keep rockin'. Alright guys, we're going to cover it now. And then, tabunan dayon ninyo guys. Or towels or blanket or whatever nga kanang baga siya guys. And then, i-stay ninyo siya sa warm na place. At least, like siguro mga 40 to 45 degrees Celsius para ma-incubate ang inyong yogurt sa sulod. The warmer, the better reproduction. Alright guys, 24 hours na ang nakalabay. So, tanaw na toon sa iyahang resulta. Ta-da! Okay. Look at that, guys. Pwede ukayo ninyo siya maayo, guys, kung gusto mo mahumok siya. So, ukayo lang ninyo siya or i-whisk ninyo siya kadali before ninyo ibutang sa ref. Kung gusto mo nga mabutang og fruits, you can add that also before ninyo ibutang sa refrigerator. So, ano na siya guys? Ready. Humot. So, good. Thank you guys for watching, and if you like this video, give me a thumbs up, and if you're new to my channel, you are welcome to click that subscribe button and click the notification bell so you will be updated for my next video. Till then, see ya!